e duuɓi capantati ɗande a bonni tamma perdini tamma few mi se yiiduno law mi yeetatonoma ɗum e nder feccere aya nde wootere yaha na ha top no wawila wolande ɗum o janga aya ɗe walaqad halaqna al insana min sulalatin min tin min tagi neɗɗanke o no Allah sifori noon ka suratul mu'minina ɓay haray tan on wawata seɗude ɗum fof sendidira no iwrata ɗa o artaɗa no iwrata ɗa o artaɗa ha ka fen patron o wi summa ansha'nahu halqan akhara hiɗon andi kamɓe ɓe anda summa ansha'nahu halqan akhara ko haɗa ɓe andi ha joni ɓe andali ko honɗum Allah fandi summa ansha'nahu halqan akhara ha joni jusqu'à présent ɗum mino kamɓe ko ɓe andi ko iwgol min ittimo soɓɓere maniyu mi waɗi leɗɗere ƴiƴam min takki tew min waɗi ɗum ɗo ko ha ɗon ɓe andi summa ansha'nahu halqan akhara ɗin gundoji soomiɗi ɗon ɓe andal ɗum taw ceerno mawɗon expliqué ɗum ha jooɗi o haali ngalaw wonɗo ɗon on par ce que hiɗon andi processus embryologique en matière de la procréation. C'est mystérieux, c'est scientifique, c'est miraculeux. Non neɗɗanke wonirta parce que spécialiste ɓe fi mum ɓen heɓe andi ko piiji ɗiɗi wonata neɗɗanke o ko ɓeynata ko sperme ko on sperme qur'ana wi min ma in dafiq kañi e spermatozoïde sperme ko ndiyan ɗan Allah wiɗan spermatozoïde ko kulloy wono hoy koye neɗɗo ɓiɗɗo adama e nder toɓɓere wotere maniyu toɓɓere wotere ɗan ndiyan kulloy wono hoy ɓiɗɗo adama koye hikoye ara wonde 1 million kulloy e toɓɓere wotere 1 million de spermatozoïde e nder sperme goto e hino ko ɓuuri hawa hurɓinde kon ko ɗum waɗi ñande goo ɗe marɗon journaliste jo Aboubacar Camara le chroniqueur scientifique ɓay oɗo gando mo wolanaɗo wiyeteɗo Pascal Lissouba laamike Congo Brazza hiɗon andi on ko kulli ko savanjo gandal téléma sengo ko wiyete microbiologie kañi e génétique on gandal hawningal ngal tigi tigi on miɗo andi noon alluwal angal no barkiɗi miɗo fofuno ka l'école ha kono ko wiyete génétique ko min ngalɗoy ɗum ha hande meɓal toɓɓere ɗaɓɓade munde ga min ɓortodiri hakke ma ko ñorumo ñarmade woni e mum ko gandal wiyetengal génétique ngal complique ha feƴƴiti joni noon Pascal Lissouba on o jannay portoɓe ɓen ɗum aduna Allah on fop ko numéro 1 premier dans le monde e télématingo génétique on e microbiologie on o gollani OMS on organisation mondiale de la santé duuɓi heewuɗi sous la haute toiture des Nations Unies un cadre international ɓay o laamike Congo Brazza journaliste men on yew posanimo question ji direct o wi an Pascal Lissouba ko a gandomo wolanaɗo minen meɗen anduno fiima ko jannguɗa ko fi microbiologie e nder microbiologie e génétique ko jannguɗa kon fof ko honɗum yiiɗa ko ɓurma ngalɗinde e koye kulloji o wi kanko ko wiyete kon différenciation cellulaire c'est à dire de o wi nde hunde no ngalɗinimmi kañum e senngol no ɓiɗɗo adama wonirta o wi nden toɓɓere maniyu wokere nden nde woni e muɗum kulloy wono hoye ɓiɗɗo adama on ko ɓuuri 1 million kulloy ko honno ɗum fof nanguirta direction goto yaha e vitesse wi gooti saabu qur'ana wi hino hawji komin ma in daafigin ko wiyete daafigin ko so kum ɗo neeɓi kuma no rewde hoore mum feƴƴat ko duɓeña sa no tardirɗa ko a reweteɗo e hoore mum ko buu komin ma in daafik jiɗo vitesse wi molanagui ko koye kullo jokki kon hino doga kullo e 1 million ko gootum pet naaɗiɗo e natatoy selata ko ku wonata tagaɗo o wi ko honno gootum sortori e nder 1 million kum ŋasaki kum barmali
ku yehi ka ku wi'a ɗon ku jooɗoroyno si ku woppi kadi no jooɗorte noon ko probléme ɓiɗɗo wonata o wi ɓay koye mi haalu goonga min ɗum ɗo no ngalɗinimmi Aboubacar Camara wi ene ɗum ko ngalɗinma ɗon kon ko yiiɗa ɗon kon ene hara gonɗini Allah ɓay sifa ɓen ko no wolirante o sawi tigi tigi on ko hawni hino ɗon waɗaka e ɗiɗi si wona ɗum ko ɓurɗo foppu jogade gandal on andi fi ɗum o wi min faami ɗum ɗon est ce que hiɗa gonɗini o wi miɗo gonɗini wo ko a julɗo o wi ko probléme personnel an ko min andi par ce que ali subako ni jaborno ko min andi si komi musulman e sinami musulman kono noon miɗo gonɗini awa on karkil mo wi ɗon no ɗum aratano seeɗa waalo ka waali ɗon tigi ko on karkil Allah daali dow to alam nakhluqukum min ma'in ma'inin faja'alnahu fi qararin makinin ila qadarin ma'lumin faqadarna fa ni'mal qadiruna ko karkil eɓɓaɗo mo tata o ratata ceerno Allah tigi daali faqadarna men eɓɓi no ndiyan ɗan iwrata noon ka gorko on e ka debbo e vitesse ji ko ɗan ardata ko men eɓɓi ber kullo e wono o ɓiɗɗo adama o men karkili ko honkun selata men pilasi kun kakun duwa wonde ɗon men eɓɓi kadi koko wonata ɗon kun sansa no ku woniroyta noon men eɓɓi kadi ko beru lebbi jelu ku wonata ko honno fewndo honde tuma peɗali ɗi watte ko piji ɗin fo watte Allah tigi manti o wi fa qadarna fa ni'mal qadiruna emba meɗe wawi eɓɓude ne awa ko on calcul molanaɗo ɗon ngalɗini lisuba tigi tigi o wi kanko no ngalɗini o par ce que andi ko wiyete scientifique ko observe ndarowo piiji phénomène ji ko yata na kanko créata ndaroɓe fi jangol e ngulendi e ɗuma ko kamɓe moƴƴinta jangol ko kamɓe santidirta ko ndargol tum haray ko ɗum waɗani hoore mum no waɗi kowoni yiltindirde ɗum ka donc mawɗo o sifanimo ɗum ha gasi o wi ene mawɗo ko on to jannguɗa ɗum ko jannguɗa ɗo joni ko honɗum ni o wi ko alqur'ana ko honto ɗum woni koye deftere kaariri ko hombo addi ɗum honde tuma ɗum jannga ko Mouhammad oya au 7e siècle on sa yari université hay goto ala e nder aduna o mawɗo wi ndar moƴƴa komi wi kon si wopodiri e ko jannguɗa kon andu ko jannguɗa kon fof kadi perdi saabu ɗum ɗo fenata sabanjo o wi ko ni tigi mi andiri o wi mi gonɗini mi naati l'islam ɓe juutinali goye haala o nangodiri ɗon ɗen e géologue jo géologue la géologie ko gandal ngal no yowiti e fiidi leydi kono hara ko laare leydi ndin kañum e moƴƴinagol leydi ndin no ndi fuɗɗori moƴƴinade no ndi fuɗɗori moƴƴinade e no ndi defori noon ha leydi woni ha no koode ɗe woniri ha ngol ɓuuɓol e ndi ngulendi lare ɗen no ɗe wallinira noon no woodi partie go e nder géologie ko wiyete stratigraphie l'étude des couches no ɗiɗo piiji waalori noon tigi ko ɗum ɗon wiyete géologie o wi ene kaarijo wina wo Arabie Saoudite ka yiiɗa ɗo fewndo ɗo no wuli kay wonay 40 degré à l'ombre c'est à dire saka ɗowdi ngulen ndin hewta e 40 degré sigama noon degré kono towiri o wuliri no tippori o ɓuuɓiri 20 degré no wuli ɓuri 19 degré te tippike ha woni ko à 0 degré ndiya wontata glace heno ɓuuɓa kadi ley 0 degré no wona moyen 5 no wona hay moyen 50 degré tawa fewno ɗo résistugol ukkagol e yiite wulunge à 100 degré goɗɗo no ukko yiite wulunge à 100 degré o daɗa o sortoyo few o wonta kono mo ukkike e ɓuuɓol ngol moyen 50 degré résistance makko on ko quelques secondes par ce que ara o kolodiri heña eno wona le moyen 50 degré ceerno a ƴetti compagnie ji avion ji jane ɗeya ñande aɗa naala kabon avion on dey aroyi ha dow toon ene ko sifantoma fof wona e nokku goo ka weeyo ɗo ɗen tawa température extérieur on ko moyen 50 degré tawa Allah gandu si vitre hum tufike ɗo ndun henndu ka yaasi naati fof congélay woni nde wotere
automatiquement hendu ka yaasi fewɗon so ndu naati nder ton ɗum haɗa lanni dondirama haɗa hewtama ka suka to o wi ene ndi leydi Arabie Saoudite hande wulirdi ni tawi ko jaarendi laaɓundi poy wona leggal wona caangol wona neige hay puus sanga wuli est ce que arino e tango tawi Arabie Saoudite oɗo golfe na Arabie Saoudite ɗum ko leyɗe wonɗe telen ɗon on zone ɗon fof wona ko wiyeten imarate en fof wo est ce que arino sayigo e nder o aduna tawi fewdo on sayi ɗen leyɗe hino wayi wano Europe ma ɗum wano Afrique tawi leɗɗe no e mum pitaji no e mum canɗi hino e mum ndiyan no ila ɗum woodino e nder ko jannguɗa géologie ko o wi fewdo honde o wi ka l'air glacial air glacial ɗo andi géologie ko air ji pre kam mbiyen masifa ɗin piiji ɗon ɓuuri mi anndude ɗum donc o wi ka air glacial haare Arabie Saoudite ko ni ɓunniri neige tippoto leɗɗe no woodi no wawa ka min Fuuta Jallo pitaji muɗum Makka hari ko noon wayi e tango Makka hari wayi noon o wi ene est ce que hiɗa tañƴini kadi ka ñande goo kadi Makka wayita kadi wa noon leɗɗe arta e mum canɗi waɗa ɗiɗo fof wona o wi ni wonayi o ni d' ailleurs ɗiɗo cyclone ji oɗo poussé maareji ko ndiyanɗa woni natude Europe liɓa cuuɗi woko gongingol wondema effectivement ko préparation changement climatique on automatiquement ƴiwra téléma sengo ka leyɗe golfe hammiroya téléma sengo ka leyɗe occidentaux ɓen o wi ɗum ɗon ko obligatoire pellet o wi ko seede on o wiɗa hooli ɗum o inni hi saabu koye gandal laaɓungal post naati ndetali e haala pulaar ko gandal laaɓungal post tigi tigi o woni ko yewta naati ndetali o wi awa hey kon menen nelaɗo amen on sallllahu alayhi wa sallam makanino men fi ɗum bi o maaki ɗum wondema Arabie ɗe leyɗe golfe jogiiɗe jaare ɗo hari ko leyɗe jogiiɗe ndiyan e leɗɗe piji ɗin fof wondema kadi ɗum wontoyay o jangi hadis on nela sa sallama ka maaki ɗum hadis on ko imam Muslim filli hadis on o wi nela sa sallama no maaki darngal ngal darotako haandi leydi Arabie Saoudite wonta leydi hekkiɗundi ndi canɗi ilata e mu leɗɗe pitaji wona e muɗum tawi oɗa ka géologie janggi famiri noon rasulu savant on kañum haalino ɗum neebi o tappimo ɗon kadi telemma hande gande ko yewtete gande arɗe par exemple oɗo science wona oɗo atome par ce que wata haalde fi mujjata to qur'ana ron ken haalde fi science on ko ɗum waɗi wiɗen no woodi terme ji ɗi wolte ngata ta buy andataɗi oɗo atome ko ɗum wiyete zarra telemma sengo ka o science mo yoto moƴƴingol avion je kañi ordinateur ji e corte cartare ji ko wiyete atome zarra jouit rôle important e nder muɗum oɗo zarra jomiraɓe gande scientifique ɓe neɓirali noon koɓe andi no woodi ko wiyete zarra l'atome ɓayni c'est la plus petite partie de la matière ɓuri ko fanɗude e matière ji ɗi e hunde nden tigui tigui tawi ko gantingaɓe andi alqur'ana tawi haalino ɗum neeɓi faman yamal mithqala darratin hayran yara haalino fi ɗum neeɓi ɓe felliti ka gandal maɓɓe wondema ko wiyete zarra ko wiyete atome kon ko ɗum ɓuri fanɗude e ko woodi kon pop alqur'ana ka qarni jeɗɗaɓo 7e siècle andini jama on no woodi kadi ko ɓuri fanɗude zarra kadi wama yazubu an rabbika min mithqali darratin fi l ard wala fi sama wala ashara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin allahu lanɗo subhanahu wa taala daani wirnanta ko jooma maɗa oɗo ko fotata wa abbere zarra nden gasi wonde ka kambu nden gasi wonde ka leydi scientifique ɓe ɓen ka saldi ka jangete ka lekkol ɓe haalay fi atome constituant atome mon à l'état libre ta ko dow woni ma ka leydi ɓe haalay alqur'an o wi si tawi ko dow sika ka leydi par ce que simo zarra on sino dow no mari ko anditire simo ka leydi mo mari ko anditire jannguɓe fi ɗum ɓen no andi fi muɗum Allah yewti fi mum woni ka kammu woni ka leydi wala asghara min dhalika wona ko ɓuri fanɗude zarra jaka no woodi ko ɓuri fanɗude zarra ka ɓe puusi alluwal maɓɓe ngal ha gantinga ɓe tawoyi e neele wooday ko ɓuri fanɗude zarra sabu zarra ko ɓe wi ko hino ɓuri fanɗude hino sendito si senditiki ara e ɓurti fanɗude ka
sendito ƴetta partie ji ɗiɗi ƴetta neutron kañum e protron e tawde ɗum kadi senditagol zarra on kadi ɗum kadi ko aya alqur'ana Allah daali ko woodi kon fof ko ɗiɗoy ko monsieur hum e madame hum wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allahum yatadhakkarun kala hunde men waɗi nooni ɗiɗi tayle pellet zarra on so senditike ko nooni ɗiɗi côté goo ko neutron côté goo ko ɗum protron ko ɗum watta si ko wawa nafude goɗɗum si woni gotel ɗum dunca fof sa hunde fuuta ko woodi kon fof noon ko ɗiɗoy kala ko yiiɗa sa yiiɗo ñuungi andu ko imma ko monsieur hum ko yiiɗa ɗon ma ko madame hum kum kono kun kala no mari gorum e deyu Allah ko ɗum waɗi Allah on processus scientifique mo wallanaɗo ko Allah waɗi kanko tigi o haawi subhanalladhi khalaqa al azwaja kullaha mimma tumbitu l ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun to ko noneji woni ko rabbu samawati wal ardi tagi ko telemma hande gande ko wiyete hammiren dowga kon ko wiyete ko la conquête spatial puissance ji ɗin ko ɗo woni yonnodirde mo affaire mum ɓuri feewirde dowga o ko on wiyata ɓuri a ngala joni ko dowga suta puissance ji ɗille fewno ɗo ko ɗi ɗiɗi ko union soviétique kañum e les états-unis d'amérique ndarolle kawriti o yi dowga ɓe andi toon ɗey wiyama ɓe weelama wiyama ɓeeɗa ɓuuri kono dowga on so yi américain ɓen ala ko yiɗi intérêt yiɗani leydi mum intérêt ha yewte américain jo so yi milliardaire jo américain jo ƴetti 24 millions de dollars addi riisi wi hollelan dowga tayle amérique kañum kadi no yaade ko ga o hooli ko kamɓe kadi adi yaade Yuri Gagarin mi sikki ɗum ka 1965 ka 61 donc ko kamɓe adi yehi hammirde dow ton ɓe mantori fi dow ton on ha ɓe taski ɓe longi ɓe yi leyɗe goo kadi e wiyay tun leyɗe kono aslan na leydi hana wiyede yani planète je ɗe koode ɓe yonniɗe ɓe yiiɗe jeenayi molanaɗe ɓe andi kadi placeri e nder kammuli ɗin ka espace ɓe andi ɗum ha gasi ɓeyni way en awasi en andi piiji towno ka ɓe wiyata ɗum alqurana wino ni ɗi wa samai zatil buruji alqurana gaynino haala wa samai zatil buruj par le ciel et ses astres kono net ko ni ɓe firiri ka faransa wa samai zatil buruji par le ciel et ses astres mi wondiri kammu ngu kañum e koode molanaɗe planète je ko woni e mum ko wiyete buruj ko tuma hunde janɗi ha nde wirni piiji buyi joni noon no woodi yoga e ɗen koode wonɗe dow gaɗe tawata hoodere wotere no ɓuri janɗude o planétaire mo wonɗen e mum ndi leydi ndi wonɗen e mum o planétaire par rapport e ɗi a planète jedditiɗe ko tosokunni ko ɗum wasi qur'ana wa samai zatil buruj yaaki goɗɗum no dow ɗo ko hawni ko tagu ɗo andi fi ton kono o wi dow o wondiri e kammu mum e ko won dow ton kon kono ko jannguɓe fii mum ɓen yiyata Allah daali wa laqad ja'alna fi samai burujan o wi wa zayyannaha linnazirina an hande a yiyal ɗum na yiyata jannga wi mum min cuɗini ɗum min labinani ndaaroɓe yiyoɓe jannguɓe fii mum ɓen haa luggiɗen no mari alaji ko yiira en mbale si ɓe ndaariɓe tawayno laba ha wa zayyannaha linnazirina donc ko ɗen koode woni ko qur'ana sappi fii muɗum andugol noon e ɗen koode ko honde mum gasete yaheede kono ndaare ko ɓe heeɓi kon toujours ko ɓe eti wo qur'ana haray si joɗɗini bornoje mum ɗen lanni ɓe yii koode ɗen ɓe andi goɗɗe e majje no yahee kono ɓe heɓali hay nokku ka wonoto wonaki taw par ce que Allah wino ko ga wonete walakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un ila hini kono dow ga on wonaki taw yaahiɗa yaade nokku go hay ko fofata ko nga naɓoray ɗon neɓoytake ka woni naaki wonotako kadi qur'ana gaynino yewtere nde wonotako qur'ana gaynino ko ga ko ɗo wi ko ɗo woneten en daray noon ko foti Allah salaki kadi yeyi yahu joni si ɓe wi ɓe yahi dow ga
alqur'ana neeɓi ko wi e yahu ton uli zuru maha fi samawati e yeyata ka ɗum yen anndu ko woni dow gaa kon yahe andon ko woni dow gaa kon alqur'ana wi yahe yi on andon e aya ko allahu larto on sifi fi ɗa o wi yahe ɗa o wi yahama kono ko bandi yehi wa kam min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun allah daali heewi ɗuuɗi e kawesaji mandeji monanaɗi ɗi mi anditirte wonɗi ka kam muuli fi samawat samawat ko jam'u sama ko wiyete sama dans le langage français ko espace ko wiyete ko français wi espace ko ɗum wiyete sama joni noon hino wawi wonde hara ko kam muuli jeɗɗi ɗin no wawi wonde hara ko ngu kam wotu ɗo par ce que ɗo hino ɗo ko espace ko sama wonɓe amérique ɓen si waɗi ni ko sama wonɓe japon ɓen si waɗi ni ko sama ɗi si hawtodiri na sama wati on faami donc heewi mandeji kawesaji molanaɗi wonirɗi ka espace dowgaɗe ɗen koode no wahuma anha mu'ridun tahi ɓe ɗurni oya aya leyto wama tuhuni l ayatu wannusur an qawmin la yuminun to ka gulinzuru leyto ka yunusa no gasa on faami donc en daara tawen han daare alquran no sifi fi ko woni dowga kon e ko yaata ton kon fof no sifori alquran o sifo aaje ta ko aaje tawhid tawa an ko tawhid on jomiraɗo gandal science on o wiya ko mingal arani na tawhid few ko mingal arani kono ko subhanahu wa ta'ala daali kon man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka annama yas'adu fi sama no ɗon ko haale on faami no woodi ɗo ko haale allah daali kala neɗɗo mo hoddirani peewal o fontay o yaññana e ɓernde nden diina kam kala mo hoddirani majjingol o ɓija e ɓernde nden o sokane wa'a wastay ko wonɗo ƴawde ka kammo oɗo aya science janono e makko par ce que fokkitirɗo dow gaa oxygéne on mankay kono ƴawrinɗa dow gaa wo ndu foofete ndu mankirta si foofaka ɓernde gaɗata ko ɗum waɗi avion je ɗen fof no woodi yimɓe hara ɓe mari pénurie d' oxygéne tawa ɗuuɗa ko ɓe jogii kon hara ɓe maɗana ko ɓe sokkaka kine gama ɗuma ɓe no wallitore ɗuma oxygéne mo gon ɗuuɗa par ce que dow ga haray mo fanɗi ta ko réserve avion on jonnata ɓe kamɓe si ngal towi gaare no wati ɓe hewtoyi ka lewru kamɓe ndaari jaka no ƴawrata gawo oxygéne on manquirta si tawi a foofani ɓernde gaɗata yoora ka annama yas'adu fi sama e sifa ɗum sifota ko lannata discipline ji scientifique ayje alqur'ana ko sifi yewti fi oɗo science hollino heccimo wanaɓe gore hino tappimo ka leydi tigi tigi o ko ɗum waɗi e ɓen gandiɗuɓe ɓe cheikh zindani tumbodirno e mum goɗɗo e maɓɓe wi savant jo canadien jo o wi ce livre est étrange. Il nous enseigne le passé, le présent et le futur. O wi nde deftere ɗo nde no hawni fi mum ndaari nde no tinnina men ko feƴƴita ko gonga nde yewtew men ko fewni nde yetto men ko arata kanka ɗo wino la ilaha illallah on canadien jo japonais jo on hakke ma ko mawɗo yewtata kon ko yewti o inna allah o wi ki allah wonɗo wolde ɗi piiji fof himo sikka awa ko professeur jogo université on no kelkaari o tawi ko andi kon fof ko janggi kon fof o mo woni wiide allah no wolte joni noon ha hannde o nanan no wiya allah o hammiɗo fewtali qibla ɗum no okki tun e laboratoire ji no fusa gande on faami o wimo kiye allah ko mbuni o min mi rencontre alimo taw komi janggi kon fof mo wolude ko on to université ji ɗin o woni o inni ko taguɗo kammuɗi ɗin jeɗɗe leyɗe ɗen jeɗɗi neluɗo mouhammadou jonnuɗo mo nde on o inni awa on no andi piiji pelletile on no andi piiji ka ɓay ko ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha embale on no andi piiji
mawɗon wi ɗum tigi tigi on donc e gandal ɓurgal luggude e tango ɓurangal andede kala waɗɗo l'école harayno andi philosophie na gandal sama kala waɗɗo philosophie ko gandal janal molanangal fewno ngal feeñi e zamanuji jomiraɓe gande philosophe ɓe molanaɓe hari on say sa wiyete philosophe jo ko ma janga ko jangete kon fof si wiyeɗa philosophe jo a wonay physicien wona mathématicien chimiste astronome géologue sociologue dennanangal gande ɗen fof a muɓiniray anda wona théologue jo si heɓa titre wiyeteɗo philosophe ko ɗum wanno on say kamɓe jomiraɓe gande matiére ji janggaɗin fof mo kala ɓe wino ko ni ɓe debɓe a wannomo tarif ɓe wi ko on ɗum no wiyete philosophie kamɓe jannguɓɓen fof ɓe wiye ganda ko wiye ngal ganda sabu ngal mofti ko jangete kon fof mo kala wooli ko mum kon gando goto e maɓɓe no wiyeteno Pythagore wi la philosophie est l'amour de la sagesse o wi gandal wiyetengal philosophie ngal ko yiɗugol ko wiyete sagesse ko kurkano ɗum ɗaɓɓa yangano kon ɗum woni sagesse ko ɗum firete arabe al hikma ndaare kalimatu hikma no suppito e hakkude philosophe ji tun mollanaɗi o wi ko wiyete philosophie ko yiɗugol ko wiyete hikma ko ɗum waɗi si Roger Garaudy gi kulli gandal français wi molanangi windugi defti no wiye le testament philosophique de Roger Garaudy la biographie du 20e siècle gi fotani defti ngi miyal defti annasara faransa molanangi ƴettanno gilan tan ha yewti ngin defti ko ɗum waɗi ngi fotata kono ala ko acci nder ton ko wolete kon e ko feƴƴi kon e aduna on ko ɗum waso wi ko le testament philosophique de Roger Garaudy yani testament kon no ko wasiye philosophie Roger Garaudy on ɗum ɗo mi wasiyani tagore nden o wi deftere nden la biographie du 20e siècle siira 20e siècle ko sifi oɗo garnu molanaɗo kon ɗuɗa ko acci ko windi e nder mum kon o wooli kon fof ko sakkitori ko wiyeteɗo Allah o ko o gonga ko wiyete l'islamu ko ɗum woni diina gonga hakan o wi ɗon si tawi ko wiyete philosophie ko yani ko sagesse ko wiyete sagesse kon ko hikma haray ko woni jomiraɗo hikma on tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗugol hikma ko yiɗugol Allah Roger Garaudy wi ɗum e nder deftere makko nden o haali toon konnguɗi tawhidi molanaɗi no jeeya e ko o wi kanko Roger Garaudy o wi ce n'est pas ce que nous disons de notre foi qui compte mais c'est ce que cette foi fait de nous wo wona ko wiyeten kon wondema en gonɗini wona ɗum koko gonɗinal ngal watti en kon gonɗinal waɗini ɗo andi taɗo ñande goo docteur no waɗani en ɗo mawdou fi samaratul iman ɓe yewti en fi dimɗe imanu ɗen tigi tigi on tawi jaka wona wigolɗa gonɗin ko ngal gonɗinal ma ngal gonɗinɗa kon ɗum ngal wattuma a wonti tippitiɗo newiɗo okkowo reeniɗo ka koko wiyata kon tunɗa gonɗini Roger Garaudy ko ɗum o wi ce n'est pas ce que nous disons de notre foi qui compte mais c'est ce que cette foi fait de nous o windi o critique Occident o critique ko ɓe sikki ɓe fini ko portoɓe ɓen ha o holli ɓe naaɓe hay fus no jeeya e titre yani mawdou deftere makko nden on ɗon ka o wi ɗon toɓɓere goo o wi l'Occident est un accident on faami o wi Occident ko albalawo wo ko wopuɓe lawol buɓɓi waɗi accident ko ɗum woni Occident fof porteur wi ɗum o wi o yaali civilisation pinal labangal ɓendugal yaadugal e neɗɗanke yagal ha hewti la civilisation islamique joni noon Roger Garaudy wi o oɗa kam Pythagore ley to ka philosophe ɓe ɓen to Pythagore en o wi la philosophie et l'amour de la sagesse ko wiyete philosophie ɓay ko gandal moftungal kala ko jangete kon fof wo ko yiɗugol hikma alqur'ana wi hon ɗum wa man yu'ta al hikmata faqad utiya maga hayran kathira ya akhi an ko jangete kon fof ɗa wawi haray an on kadi utita al hikma a andi ko andete kon fof eno